میں جب سرگودا گیا نا تو حضرت وہ مولانا عطاءاللہ بندیالوی صاحب تھے وہاں سرگودا میں. میری عمر ہوگی اس وقت 17-18 سال. ان کے درس قرآن میں بیٹھتا تھا میں. تو جب بھی تراویح کے دوران یہ والی آیت آتی ہے نا مجھے عطاءاللہ بندیالوی صاحب یاد آتے ہیں. ایک بڑے خطیب ہیں سرگودا میں, بڑے لہک لہک کے بیان کرتے ہیں. کسی نے سنا ہے میرا خیال ہے یہاں کوئی بیٹھا ہوا ان کو جاننے والا. تو جب بھی یہ والی آیت آتی ہے نا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, تو وہی میری کیفیات بن جاتی ہیں جو ان کا درس سنتے ہوئے کیفیات. وہ کیا ہے؟ ان تدعو یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے. اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر, اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا. کل یجری لاجل مسمی, سب خاص مدت تک کے لیے چل رہے ہیں. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار. لہو ملک, یہ اللہ مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کرتے اور جو کرنے والی ذات ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے. لہو الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, اس کے بھی مالک نہیں ہے, اتنی بقدر کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو گے. دیکھو یہ ابھی ہمیں یہ شاید میں مزہ نہیں آ رہا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بت پرستوں کے سامنے سنا رہے ہیں جو صبح و شام پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے تھے, ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی یہ آیتیں سن کے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. کل کسی نے مجھے بتایا کہ ایک عیسائی, ایک ہندو خاتون, وہ جو مندر میں عبادت کرتی تھی نا تو بیزار ہو گئی بت پرستی سے کہ ہم کیوں ان بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں. اس کا کو خیال ہوا کہ اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوں, تو اس نے عیسائیت قبول کر لی. یہ اس کا بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب عیسائیت قبول کی ہے نا تو جب چرچ میں گئی تو وہاں بھی اس کو تصویریں نظر آئی حضرت مریم کی, حضرت عیسیٰ کی. تو اس نے کہا بھائی جو چیز میں وہاں چھوڑ کر آئی ہوں یہاں بھی کیا مل رہا ہے, وہی مل رہی ہے. پھر وہ گئی مسجد, پھر اس کو پتا چلا بھائی مسجد میں تصویریں نہیں ہیں. میں جب ویٹیکن سٹی گیا نا عیسائیوں کے وہ جو مرکز ہے, وہاں جو سب سے وحشت ناک چیز تھی نا جس کی وجہ سے فضا میں ایک ظلمت پیدا ہو رہی تھی, وہ وہاں کے مجسمے تھے. یہ مجسمہ سازی ایک ایسی چیز ہے جس سے حقیقت یہ ہے کہ جہاں یہ مجسمے ہوں گے نا وہاں ایک وحشت کا ماحول ہوتا ہے, وہاں نورانیت نہیں ہوتی. تو یہ اسلام نے جو تصویر سازی سے منع کیا ہے نا, یہ بھی اسلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بھی ایک نور ہے, برکت ہے. آپ جائیں نا کسی غیر مسلم کے گھروں میں بت رکھے ہوئے ہوں گے, دیواروں پہ تصویریں بنی, ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے. یہ گھر میں روحانیت اور نورانیت نہیں ہوتی اس سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ, اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, اور اگر یہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار بھی کریں گے. اب عطاءاللہ بندیالوی صاحب کو جو جوش آتا تھا نا وہ اس آیت پر وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, ویسے پڑھتے تھے اس کو کہ تجھے باخبر سے اچھی کوئی خبر نہیں دے سکتا. تو آج وہ جو ان کی باڈی لینگویج بنتی تھی نا وہ بڑی جوشیلی کہ اللہ تعالیٰ سمجھا کے نا آخر میں کہتے ہیں بھائی جو خبیر ذات ہے نا خدا, اس جیسی خبریں تجھے کوئی نہیں دے گا. تو ہندوؤں سے پوچھے گا وہ رپورٹ چینج کر دیں گے, وہ اپنے بتوں کے بارے میں وہ رپورٹ نہیں دیں گے جو کون دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے. تو کسی اور سے جا کے پوچھے گا وہ بھی تھوڑا تذبذب کا شکار, کلچر کی خیال کرے گا. بھائی اتنی لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, ایکچولی کوئی بات نہیں, کلچر ہوتا ہے. کوئی خود مسجد میں چلا جاتا ہے تو ایکچولی کوئی کہاں چلا جاتا ہے, کوئی مندر میں چلا جاتا ہے, کوئی بتوں کے سامنے جھکتا ہے, کوئی قبروں سے مانگتا ہے, کوئی فلاں سے. ہر ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. آہستہ آہستہ آ جائے گا. جیسے ہندو لوگ کیا کہتے ہیں بھی بچوں کو عبادت تو سکھاؤ نا, بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے سچی مچی کا بھگوان کون سا اور جھوٹی موٹی کا بھگوان کون سا. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مثل خبیر, کہ تجھے باخبر سے بہتر کوئی خبر نہیں دے گا. وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے لچڑ ہیں کہ تم ان کو پکارو گے سنیں گے نہیں کہ بول کیا رہے. تو دیکھو نا صدیوں تک ایک جگہ رکھا ہوا ہے, فٹ ہے. جب یہ طالبان نے بامیان کے بت گرائے نا تو پوری دنیا میں ایک احتجاج ہوا تھا کہ یہ بتوں کو کیوں گرائے جا رہے ہیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب نے ایک بیان کیا کہ بتوں کو جا کے بولو نا اپنے آپ کو بچاؤ, تم دنیا میں طالبان کو کیوں بول رہے ہو کہ نہ گرائیں.
डायरेक्ट बुतों के जाके समझाओ यार, तुम बहुत हो गया यार, 4000 साल से तुम मुसंडे बने हुए खड़े हुए हो यहाँ पे, तुम पर अब बम मारे जाएंगे तो कुछ हिलो जुलो, एहतजाज करो। तो वही बात है कि अपने खुदाओं को बचाने के लिए तहरीकें चल रही हैं। तो अल्लाह कहते हैं वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। और एक और आयत, इसी में एक आयत ये भी है, ए नबी आप इन लोगों को हिदायत नहीं दे सकते जो गुमराह हैं। वमा अंता बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर, और जो कब्रों में पड़े हुए हैं ना उनको आप सुना नहीं सकते। इसलिए ये भी खूब समझ लें कि ये जो कब्र में मुर्दे के सुनने और ना सुनने का अकीदा है ना, तो इसमें भी बाज लोग हमारे बहुत गुलूव करते हैं इस मसले में। कुरान मजीद के जो जाहिर से हमें पता चलता है ना, कुरान मजीद के जाहिरी नुसूस से बिल्कुल वाज़े, वो यही है कि मुर्दों में सुनने की सलाहियत नहीं होती। अब इस मसले को ना हमारे यहाँ बाज लोगों ने कोई हक और बातिल का मयार बनाया हुआ है। तो आपकी कोई भी राय हो भाई, आप रखें उस राय, लेकिन हाँ किसी पर दूसरे की राय मुसल्लत तो ना की जाए ना। कुरान क्या कह रहा है, वमा अंता बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर, ए नबी जो कब्रों में हैं आप उनको सुना नहीं सकते। इसी तरह इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। इसी तरह कुरान में आता है कि वल मौता यबअथुहुमुल्लाह, ये लोग सुन नहीं सकते क्योंकि मौता को क़यामत के दिन अल्लाह जिंदा करेगा। क्या मतलब, ये मौताएं सुन भी नहीं सकते ये। तो इसलिए मेरी राय इस बारे में, हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह की राय वो यही है कि मुर्दों को ना सुनाया जा सकता है, ना मुर्दे सुन सकते हैं। हाँ कुछ जुज़वी वाक़यात हैं मुर्दों के सुनने के, तो जहां हदीस से सुनना साबित होगा हम कहेंगे ठीक है वहां सुनना साबित है, सिर्फ उस हद तक, उससे आगे उसमें ताद्दी हमारी नजर में ठीक नहीं है। फिर भी कोई समाए मौता का कायल है तो वो खुद दलाइल जाने, इसमें फड्डा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी वो एक लतीफा सुना के अपने बयान को खत्म करता हूँ, वो है बड़ा जबरदस्त। वो एक साहब थे ना, अच्छा हाँ, ये जो है ना हम जो कब्रों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, तो ये अपने फायदे के लिए कहते हैं ताकि हमें इबरत हासिल हो। बाकी फरिश्ते पहुंचा देते हैं, फरिश्तों को कोई टाइम थोड़ी लगता है सलाम पहुंचाने में। वैसे भी एक कॉमन सेंस की बात है कि जब जिंदा था तो यहाँ बैठ के सुनता था, उधर जाके नहीं सुन सकता था। अब कब्रिस्तान में वो आखिरी मुर्दा भी यहां से सुन रहा है, यानी कब्रिस्तान में आप अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर तो सारे मुर्दों को ना, तो ये जिंदा तो दीवार के पीछे नहीं सुन पा रहा था, और मुर्दा वो 1 किलोमीटर दूर से भी क्या कर रहा है। तो ये थोड़ा सा वैसे भी टेक्निकली भी इस अकीदे में थोड़ी सी फॉल्ट मालूम होता है, और शिर्क के रोकने का ये जरिया भी है। अगर आप मुर्दों के सुनने के कायल होंगे तो शिर्क सोसाइटी में ज्यादा फैलेगा, ना सुनने के कायल होंगे तो ये इस्लाम के मिजाज के ज्यादा करीब है, क्योंकि इस्लाम तौहीद के मामले में जितना हसास है इतना किसी मसले में हसास नहीं है। 2 आयतें बस जल्दी से मैं पढ़ के अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाहु अकबर। इसके बाद हमने आज सूरह यासीन भी शुरू की है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों का एक वाक़या सुनाया। बस 5 मिनट में ये वाक़या मुकम्मल करता हूँ। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा। अल्लाह ने 3 पैगम्बरों को एक बस्ती में भेजा। बहुत से हज़रात कहते हैं इससे मुराद इंताकिया है, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही जाने कौन सी बस्ती है। यकीनी तौर पे इंताकिया नहीं, जिस तुर्की में जहाँ ज़ल्ज़ला आया हुआ हम गए भी हैं, वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं कि ये वो जगह है जहाँ वो बंदा आया था, यहाँ ये हुआ था, किस्से हैं, अल्लाह ही बेहतर। मैं एक दफ़ा अजायब घर में गया तो वहाँ ना तुर्की के, तो मुझे बताया कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। मैंने कहा ज़बरदस्त भाई। आगे एक तलवार लटकी थी, मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम का, सॉरी लाठी थी। मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है। मैंने कहा यार कुछ ज़्यादा हो गई है भाई, ये जो है ना क्या हो गई है, ये थोड़ी क्या हो गई है, ये कुछ, इससे मुझे पुरानी रिपोर्टों पे भी शक पैदा हो गया कि यार पुरानी रिपोर्टें भी क्या हो गई हैं। हमारा जो ये अजायब घर है ना इधर का, लाहौर का, इसमें भी पता नहीं मुए मुबारक के नाम पे क्या क्या रखा हुआ है, कोई मुस्तनद नहीं है। तुर्की की तो बहुत सारी चीजें फिर भी मुस्तनद इसलिए कि खिलाफत उस्मानिया थी, हुकूमती सतह पे कुछ चीजों को महफूज किया गया, लेकिन हर जगह इधर मुए मुबारक, हर 12 रबीउल अव्वल को मुए मुबारक की जियारत हो रही है। भाई कहां से तुम क्यों पैगंबर की तरफ झूठ बांधते हो यार? किसी के बाल लेके निस्बत कर देना नबी के बाल हैं, और उसके जनाब फिर वो जियारतें करवाना, तो ये कहां से जायज हो गया? इन चीजों का बाइकआउट किया करें। और कमाल की बात ही, अफसोस, कमाल तो नहीं, अफसोस ही कि चीजें अरबों में भी आ रही हैं।
दुबई में पता नहीं किसी ने मुंह, अरब तो ऐसे नहीं थे, अरबों ने भी 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी कर दी है वहां दुबई वगैरह में, हालांकि अरब ऐसे नहीं थे। तो अरबों में भी ये बिदतें आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई हैं। तो कहीं भी कोई मुंह मुबारक के नाम पे उल्लू बना रहा हो, खुदा के गजब और कहर से उसको डराओ कि जैसे नबी पे झूठ बांधना, हदीस में आता है जिसने मुझ पे झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो झूठ सिर्फ कौल का नहीं होता, कोई चीज जो नबी की नहीं है नबी की तरफ मंसूब कर देना, ये भी क्या है, झूठ है। तो ऐसे मुंह मुबारक के नाम पे जो लोग उल्लू बना रहे होते हैं, इन लोगों को सोसाइटी में प्रोमोट ना किया करें, इनके खिलाफ एहतजाज किया करें। ये लंबा वाकया है, फिर इंशाल्लाह कल सुनाएंगे। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक। जल्दी कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, जल्दी से स्पीड। वो लतीफा रह गए थे चुटकला, वो एक कारी साहब जो थे ना वो बीमार नहीं होते थे। जी हजरत। हाँ बहुत अहम बात, मैं इंशाल्लाह इंतजामिया से बात करता हूँ। सही कहा आपने भाई। देखो वो एक कारी साहब थे ना, ये कब्रिस्तान में जब भी मैं मुर्दों के सलाम की बात करता हूँ ना, सलाम की हाल, मुझे वो चुटकला याद आता है। मैं कराची एयरपोर्ट पे था तो वो सिक्योरिटी का जो हजरत सबसे बड़ा ऑफिसर है मुझसे मिलने के लिए आया और कहने लगा मेरी डिप्रेशन खत्म हो गई आपका एक लतीफा सुन के। मैंने कहा क्या भाई? तो वो कहता है वो मैंने लतीफा उसमें सुना है कि कारी साहब बीमार नहीं होते थे, बच्चे चाहते थे कारी साहब छुट्टी करें, छुट्टी करते नहीं थे। तो एक बच्चे को शरारत सूझी, उसने कहा मैं ऐसा अमल करूंगा कारी साहब इंशाल्लाह छुट्टी करेंगे। कारी साहब की आदत थी जब भी कब्रिस्तान से गुजरते बोलते अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो कारी साहब का नाम था गफूर। तो बच्चा ना कब्रिस्तान में छुप के बैठ गया। ये जो लोग मुर्दे कहते हैं ना, लोग मुर्दे सुनते हैं और फिर जाहिर है सुनेंगे तो रिप्लाई भी करेंगे। तो शुक्र करो ना सुनते हैं ना आगे से रिस्पॉन्स करते हैं, वरना वही हशर होता है जो कारी साहब का हुआ। कारी साहब गुजरे, कारी साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। कब्र के पीछे से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। कारी साहब पलटी होके बेहोश। बताओ सुनने में नुकसान है या ना सुनने में? कारी साहब कहते कमबख्तो ना सुनते ना जवाब देते।